हेलो बच्चों, आज हम ड्राइंग में फ्रूट्स बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। धीरे धीरे बनाते जाएंगे। सेकंड नंबर पर ग्रेप्स बनाएंगे। थर्ड नंबर पर पेयर बनाएंगे, जिसको हम नाशपाती बोलते हैं। आप बताइए, आप बच्चों क्या बोलते हो? इसके बाद सभी फ्रूट्स की आउटलाइन को डार्क कर देंगे। जब तक आउटलाइन को डार्क करते हैं, तब तक बच्चों आप किस किस को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रूट्स की आउटलाइन डार्क हो गई है, अब कलर करते हैं। स्ट्रॉबेरी की पत्ती में ग्रीन कलर पेंट करेंगे। और ग्रेप्स, इसी तरह ग्रेप्स की पत्ती में भी हम ग्रीन कलर को ही पेंट कर देंगे। और स्ट्रॉबेरी में रेड कलर।
ग्रेप्स को हम पर्पल कलर से पेंट करेंगे। Sing with me. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? गुआवा की पत्ती में डार्क ग्रीन कलर पेंट करेंगे। और पेयर में लाइट ग्रीन कलर करते हैं। Sing with me. फ्रूट्स कलर्स होने के बाद कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।